hai du don mi nen sa ten chabai le toitum chu copy parsing hi pa thon tho ten karun kyaw ding hi achem tiang in rak zau sak ding in karun lo som har damnak sang khala copy parsing hi acha emi acha nak pol chu kan thei thlu chiao kaw ding tua ol sam thai bikin le tho ten karun kyaw ding to chu copy parsing hi himitiat te ten ka chan the thlangi fai ten ka von khol ta ding hi ka thlading mi pa si asaw dewi alain ka von tan ta ni kha son sen le kha son rang ti te pol thoin ka von kyaw tingi ka von chan the hai ta ding a hi sauce ka manding me asi oyster sauce asi hi to ka hinin a thon nak te te pol ka thlading mi pol mo ka von roi the ta ding to ka khan vainim sang phut ka thlai ngayu kong le chata mau te thon chân ti dai he ka von roi le hi to ka hinin kem chang ten ka von chok the ta ke to chu copy parsing hi tisa sawa hinin ka von thla tisa asaw hnui ka thla mi asi minute pahnih ka nga ke ka hap sal le me ding min tok lo ding in tisa I von cha men fang long hi asi chule tu chu hi to ka hin ka von kyaw hai thlang dingi a mai sain kha swan rang ka ami te hi mui dingin ka von kyaw ta chule kha swan sen ka ami kha ka thlai pa te thoin
pa tla hi rol mem hin har aselawi andam hin mai chun mitui sauce ka bol mi te hi se ka von thla le chuchun rol ten ka von chok deuh hai andam hin mai ti shrongin mitui copy par kha ka von thla sal te hin rol ten kan von chok le ke lak anga thlang asemai ole to chu copy par hring kiau dan phun khat Thawte kan nga thlang a chem tiang in rak zau sak to nen sa te para kalong oi z follow la le shanak te thon tha sang in pe in rak bom vi vo deng in karun lau som nan za ten son tha mang thau le bye bye